Good morning guys. Harang sanda nag-apas makaron. Kakaabot lang nanda, harang nagpamahon sanda. Good morning guys. Hi. Kasi punoon kami et ka no. Bukan. Hello guys. Anan. Good morning. Hello guys. Ano sa gido? Kasi punoon kami. Ara among payag. Raya among payag nga ginadayon namon tuwing monthly retreat iya kami ga panam sa among payag hara. Ara among pagkaon. Oo. Among pagkaon simple lang. Oo, simple lang. Simpleng Walang mayaman. buhay. Oo. Walang pinipili dito. Tomato, kamatis. Yan. Wala akong sulay ka kering. Pinabilin. Adidas. Yun. May prutas man kami. Yan, may prutas ang daro. Anang dagaron halin sa probinsya ng da. Doon. Dahil iya kami abi ka telepon. Tanan-tanan. Oo. Harong gatin ko kami meeting. Thank you guys sa pagpamanood. Wow. Sana may mabilin pa. Thank you guys. Love you.